Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pembelajaran kita hari ini dengan subtopik 6.3 resistance, reactance and impedance. Okay, I believe all of you have uh, heard, okay, pernah dengar tentang resistance. So resistance is the resistance for resistor, kan unit dia adalah ohm. Okay, ini semua orang pernah dengar. Tapi reactance and impedance ini adalah nama baru. So kita nak fokus pada dua inilah nanti, reactance and impedance. So the learning outcome for this subtopic, at the end of this chapter, students should be able to sketch and use phasor diagram and sinusoidal waveform to show the phase relationship between current and voltage for single component of circuits. So resistor, capacitor and inductor. Bila kita cerita pasal single component circuit, kan kita biasanya kita panggil sebagai pure resistor, pure capacitor and pure inductor. Tulis sini pure. Pure maksudnya dia tak bercampur-campur lah. So circuit tu ada resistor sahaja, capacitor sahaja dan inductor sahaja. Alright, and then the second part of the subtopic, we also going to use the phasor diagram to analyze voltage, current and impedance of the series circuit of RL, RC and RLC. What does it mean by these three circuit? RL adalah combination for resistor and inductor. RL. So combination for resistor and inductor. RC, resistor and capacitor. RLC, the combination for all three of them. Okay. Alright. And last, and then, okay, kita akan memperkenalkan korang dengan equation inilah. Capacitive reactance. Okay, yang ini cerita pasal reactance. So, simbol dia adalah XC. So, this is the equation. Okay, yang mana nilai C ini adalah stand for capacitance. Okay, capacitance. Okay, pernah jumpa kan capacitance kan? Okay, dalam chapter 2 hari tu kita belajar tentang capacitor. So capacitor from chapter 2 lah. Capacitance. Alright. So inductive reactance ataupun nama lain dia adalah inductance. Okay, inductance. Sorry. No, inductance lain. Inductive reactance. So, dia punya unit dia adalah XL. Alright. So, dia punya formula adalah 2 pi FL dan L ini stand for inductance. Okay. Kat mana kita jumpa inductance? Dalam chapter 5. Okay. Dalam chapter 5. Bila kita cerita pasal inductor kan. Inductor yang coil and solenoid tu. Kita jumpa inductance. So capacitance daripada chapter 2, capacitor. So inductance daripada chapter 5 for inductor. And then we will learn about impedance. So what is impedance? So basically impedance, dia punya simbol adalah Z. Basically impedance is the combination of resistance for untuk combination circuit lah. Yang RL, RLC and RL tadi tu. Yang RL, RLC and RC circuit. So dia adalah combination. So kita gunakan formula ni untuk kita cari dia punya impedance ataupun dia punya combination resistance ataupun combination reactance. So nama dia adalah impedance. So this value is used for combination circuit. This formula lah digunakan untuk combination circuit. So kita panggil dia sebagai impedance. So phase angle, okay, so ini formula dia. So dan kita akan
cerita lebih panjang tentang phase angle ni dalam soalan tutorial lah. Andy discuss and explain graphically the dependence of R, XC, XL and Z of frequency and relate to its resonance. So kalau kita ada soalan graf kat sini, kan kita akan tunjukkan macam mana dia punya dependency of XC, XL and impedance. Okay. Alright. So mungkin ada pening sikit sebab banyak benda dekat sini kan. Okay, subtopik ni adalah subtopik paling panjang dalam chapter 3 kan, sebab ini adalah part yang terbesar sekali lah. Okay, resistance, capacitive reactance and inductive reactance. So kita akan pergi satu persatu. So question number 4 is a combination for LO 6.2 and 6.3. Don't worry, ini sangat senang lah sebenarnya. Kan? So what is the capacitive reactance? Direct saja, masukkan saja dalam formula sebab kau dah diberi nilai capacitor. Nampak? Okay, so masukkan saja dalam nilai. Pastikan gunakan SI unit lah. So soalan B, dia suruh tanya kan the current RMS and peak in the circuit. So we are given here, dekat sini kita diberi 120 volt. Ini adalah RMS voltage. Okay, so daripada RMS voltage, so korang boleh cari RMS current. Kan, RMS current daripada RMS voltage boleh cari RMS current. So menggunakan Ohm's law tapi bagi reactance lah. So ini mungkin korang tak pernah jumpa lagi, tapi tak apa, aku tulis V is equals to I XC. So boleh cari RMS current. Okay, menggunakan formula inilah. Ini datang daripada Ohm's law, tapi dalam Ohm's law dia tulis IR. Sebab dalam Ohm's law dia punya resistance dia adalah resistor. Tapi dalam circuit ini kita punya resistance adalah capacitor. So kita panggil sebagai capacitive reactance. Okay. Tapi formula dia sama sajalah. So boleh cari I dekat sini. So ini adalah I RMS. Okay. Dan nak cari I naught. Kan. Senang sajalah. Gunakan je lah equation yang kita belajar sebelum ni dalam question number 3. Alright. So aku dah bagi hint sikit untuk korang buat formative assessment question number 4. So macam anggap dia bonus lah. So kita moving on to question number 5. Okay. Why do the average values of alternating voltage and alternating current give very little information about their actual behavior? Okay, so korang boleh baca dekat sini. The alternating voltage and alternating current are positive. Okay. For half of the time. So the positive half of the time and negative for other half of the time. So kalau kita cerita pasal dia punya average value, memang akan jadi 0. Okay, so kalau kita tambahkan average value, dia akan 0. Which doesn't give a meaningful picture because when AC flow in resistor, the power is dissipated and if the average value is equals to 0, makanya there is no power at all. Okay, so that's why we are not using average voltage and average current untuk kita explain tentang alternating current. Alright. Padahal dia ada power. So tak mungkinlah current dengan voltage itu adalah 0. So soalan, why does root mean square current useful? Because the root mean square current gives the equivalent direct current, okay, that would produce the same power dissipation in a given resistor. So senang cerita kan, kenapa kita nak kira IRMS ni? Sebab kan, kalau katakan kita connect, okay, let's say kita connect satu liter dengan bateri. Bateri dia produce direct current. And dengan AC power supply. Okay. Dia produce AC current. So in order for us to receive the same power that produced by the battery, bila kita gunakan
AC power supply, makanya kita kena gunakan AC power supply yang AC current yang lebih tinggi daripada apa yang diproduce by the battery. Tapi kita susahlah sebab dekat battery tak ada tulis current kan. So dekat battery tulis voltage. So sama juga dia punya konsep. Sebagai contoh, kalau katakan kita gunakan 2 volt punya bateri. So 2 volt punya bateri, makanya kalau katakan kita nak gunakan AC power supply kan, kita kena adjust AC power supply tu menjadi, kita kena kira lah dia punya maximum voltage berapa kan. So let's say VRMS katakan tadi berapa? 2 volt. So ini adalah voltage bagi bateri tadi. Okay, so kita nak produce, kalau kita gunakan AC power supply, kita nak produce the same power. Kan, katakan kita nak lampu tu menyala sama terang. Ataupun kita nak buat enjin tu bergerak sama laju. Kita kena adjust dia lebih besar. So, berapa besar? So, kita kena kira dia punya V0. So, V0 is equals to VRMS darab dengan square root of 2. Okay, so korang pun dapatlah jawapan. So, daripada situ kita tahulah bahawa kalau katakan kita nak gunakan AC power supply, dia punya voltage mesti lebih tinggi daripada kalau kita gunakan direct current. Okay. So, inilah kegunaan root mean squared current ataupun root mean squared voltage. Okay. Question C, how do the resistance, capacitive reactance and inductive reactance change when the frequency in the circuit decrease? Explain your answer. Okay, untuk resistance there is no change at all. Sebab apa? Sebab dia independent of frequency. Resistance tak ada kena-mengena langsung dengan frekuensi. Tapi untuk reactance, so is either capacitive reactance and inductive reactance. So dia tengok daripada equation. So tengok equation dia, XC is equal to 1/2 pi Fxc. So Xc is inversely proportional to the frequency. So if frequency decrease, maka Xc akan increase. Alright. Sama juga dengan inductive reactance. Okay, so dekat sini kita nampak bahawa XL is directly proportional to the frequency. Directly proportional mean is F decrease, maka XL will also increase. XL stand for inductive reactance. Okay, this is how do you explain the answer. Alright, so kalau katakan disuruh, biasanya kita akan explain menggunakan equation. Okay. Daripada equation kita dapat relationship. So kita boleh gunakan relationship untuk explain kita punya jawapan. Alright. So I hope everything clear in question number 5.